कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। भवानी शंकर दावाल सन्निधींतू शिवस्मरण चालूर का ओजस्वी जाऊं का शिवमय जाऊं का आमगेल सगळं दर्शन इत्यादी म्हणून आम्ही प्रयत्न करत सती चातुर्मासांतू खंच वेळारी हरड यतिवर्य बरेच स्तराचे साधक साधन करत असताती एक विलक्षण स्पंदन सूर जाता कशकी महाशिवरात्री वेळारी त्या वेळारी आम्ही आमगेल प्रयत्न करता ती साधनेचे तांतू आमकां फळ चड मेळटा कल्याक बरे बरे योगी वर्य करता असत साधना तशी वातावरणांतू आमी आमगेल कितले एक अल्प प्रयत्न अस केले म्हणून जाल्यार बूस्ट मेळेल बरी जाता देश काल हे घेवन चिंतन कोरून प्रार्थना कोरून आमी बर साधन करचे प्रयत्न करता ती तशी जी चातुर्मास व्रतानुष्ठान सगळी मेळण करता आसा ती 2 म्हयने आमकां हांगार आपका हाल्लू जायना सीमोल्लंघन करूं जायना आनी चातुर्मास न्हय म्हूण जाल्यार थोडे दिवस कितले 4 दिवस 10 दिवस मॅक्सिमम खंय एक जाग्यार राबयेद नवरात्री वेळारी ताचे पेक्षा चड रावची अनुमती ना सो ह्या 2 म्हयन्यान तुजें कितें एक्सटेंडेड अनुष्ठानन करूं जाता म्हूण आमी राबता ती तशीच तुमी आपणालें अनुष्ठान सेवा इत्यादी करता आसा ती पळोवंका प्रतिवर्ष उत्कर्श येवंका म्हाका केलेलें इतलो त्रास जाता आशिल्लो इतलें विचलन जातालें इत्यादी आनी पयलीं सूर केलेलें मस्त उत्साह आशिल्लें जात न्ही 3 वर्सां ग्रँड उत्साह आसता आनी अशें करता तशें करता मागीर अगोर जाता जावं बा खंय की वचून गाडी पॉलिटिक्स दिसूं सूर जालें अशी सण जाता आसता एकाग्रता आपणाले एकाग्रता कमी जाता आसा वैराग्य तीव्र जावं का तें जाय न्ही देवाल दर्शन जावं का म्हूण ती तीव्र एक उत्कंठ आसता ती कमी जाल्या ताजे दिकान दृश्टी वचना तिलें भायरची वेवस्था समना अशी अवस्थेन तूं हांव कल करचें इत्यादी कारण तुमच्याक सूर करता कोण मन कोणालें आमगेलींची सो तें एक जायना फुडें पळयना फुडें हें स्वाभावीक ह्या मनाचो खेळ बट आय शूड नॉट बी ट्रॅप्ड इन दीस म्हणून एक निश्चय करता साधक केन्ना बर साधक हांगेलें दर्शन जायना फुडें अथवा कसलो मुखार दुर्गती आसा म्हण समची अनुभव जायना फुडें कल दुर्गती आमी स्वाध्याया वेळार करता आसा ती अप्पय्य दिक्षितांगेल एक ती प्रार्थना आसा अशी जावनच हांव शिरकून नज हे दावा कल्ल्याक मगल मन परत परत खिन्न जाता इत्यादी म्हणून तशी ती एक तीव्रत याना फुडें तक्कल म्हणून येता वैराग्य की भक्ती दोन्ही म्हणून ती पराभक्तीन तूं जाता आसा आनी त्या पराभक्ती मेती एक रोडचें मात्र न्हय दर्शन जावचें सूर जाता अनुभव जावचें सूर जाता तें शिवतत्वाचें आनी मागीर ताजी एक तीव्र उत्कंठा भक्ती आनी तातूंत मागीर समावेश प्रवेशू आनी ऐक्य स्थापीत जावची संभावना सो थोडे मटाक
आमी कले एक लक्ष दवरता ती साधन करता ती ह्या तिनी वासनाक्षय शिवमय वासना जागृत करचें मनोनाशा प्रक्रिया जप करतना आनी तत्वचिंतन हे 3 अंश आस्कातीची साधनेंत म्हूण आमी पळयता ती तें अत्यंत एक प्रत्यक्ष स्तरारी सेवेंतूय जाता आसता चिकेची समाहित जावन बैसून जप ध्यान करतना निश्चित रूपेण बर वासन येतस ती म्हूण मन शांत जातस त्रास दिना म्हूण तशी एक अवस्था म्हळ्यार शम आनी सिद्ध जाल्या आनी प्रवेश जातस समाधानांतू बुद्धीचे एक परिष्कृत रूपान केवल शिवचिंतन सूर जाल्या थंय बर वासन येता ती सगळें शांत जावच्या सूर जाता मनोनाशाची प्रक्रिया सूर जाता म्हळ्यार स्तब्ध जायना स्तब्ध जावन नज साधनेंतू खंय शिरकू नज आनी शिरकूंची संभावना आसता प्रतिक्षण आसता म्हण तशी एक तीव्रत दवरून साधन करतना आनी 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 उत्कर्श जाता शिव स्पंदन सूर जाता शिव दर्शन जावच्या सूर जाता शिवमय जावच्या सूर जाता जीवन मंगलता येता आनी हें केवल बाह्य परिस्थिती मिती न्हय हो अनुभव आसता साधकांक बाह्य परिस्थिती कितली बर असल्या सुद्दां रडत आसता ती कलकी एक हट घेवन हें जायनी तें जायनी म्हणून आपणालेच मनाचे खेळ हाजे परे हांव वचका म्हणून एक निश्चय केलेली मिती धारण केलेली मिती साधक ह्या मनाचे वशांतान भायर वचून शिव चरणांतू आपणाल बुद्धीक अर्पण करचें ताजे मिती साध्य जाता दृश्टांत दिता आसता ती आमी दृश्टांत दिल्या सुमार जालें न्हय कोथीमरी आनी कल्लें कत्ते मरी सगळें जालें माजरां पिलं हें तें आनी एक दृश्टांत कायट फ्लायंग केलें की ना ये देवा हांगा 2 वर्स पयलीं केलें न्हय आमगेल पार्टीची डॉक्टर नाडकर्णी आनी तागेली टीम आयिल्ली मामालें सुरत थानू अहमदाबाद थान लोक आयलीं सण चेडवांक कायट्स कोरू कशें शिकयलें बोंच्या कशें शिकयलें केन्ना कर न्ही कायट न्ही फिरकी पुणी धरल्या की ना हाय देवा कशें आसता पयलें इफ इट्स balanced properly aligned etc पतंग डिफेक्ट ना म्हणून लेट अस एज्यूम चडता ती कोणी धरलेलं आसता वयर चडता ताण कापडता मस्त खेळ कापडता कल्याक इट इज नॉट येट कॉट द विंड कंकी वता पडता शिरकता 2-3 प्रयत्न केल्ली हगूर मागीर सोडली ती मांजा धरलें केलें तावळ मस्त प्रयत्न करता सतर्कच कापडता कंकी वता वार एकदम बंद जाता फटाक्कन पडता आसा केल्लें मागीर हगूर आनी दूर वचूलें सोडलें दोरी कितकी दूर वचना पडे बरो मांजा नस म्हूण जाल्यार खंयकी आकाशांत आसता दिसना सुद्दां इतलो व्हड आशिल्लें सामान हा तें आपणालें म्हूण कळटा त्या अवस्थेन तूं मस्तकले करका म्हूण पळना ते रज्जू ते मांजाच वजन आसता आनी तेच अत्यंत स्थिर जालेले वारी स्पश्ट दिसता एक बरें दृश्टांत मन आंतू केन्ना आमी एक संयम इत्यादी हाडता आसती मस्त प्रयत्न करका धड्ड जावन कोरूंक जायना केवल एक संकल्प घेवन हांव अशी उलयतां कसले परिस्थितींत हांव अशी उलयतां कल्याक म्हगेल मनांत तूं बरी भावना मात्र आसा म्हूण एक नात्तील तावळ हट करून दवरल्यार उपयोग ना कळतस वे कळना पळया ती आनी कळणी आनी दृश्टांत दिता ती 4 लोक कलकी घोमटे करून करता आसा ती 4 लोक मॅरेज किरकिर आसताची सगळे बरे लोक झगडे सूर जाता ती हें जाता तें जाता ती आमी चिकेचे एक जोरान सांगलें पळय अशी जावं नज तुमी साहेब करता आसा ती इत्यादी हें जाल्लें हांव 3-4 वर्स पयलीं समज जालें गमत आयली सो हांवें सांगल्या जाल्यार द्वेश आसूं नज मन शुद्ध आसका मिटींग केल्लें तें मिटींग कल जालें कोण कल उलयलें आमकां सगळें म्हायती मेळ्ळी मागीर एक कडेन आयले तांतूल रिपोर्ट करूंक कशें आशिल्लें इट वॉज व्हेरी नायस स्वामीजी मिटींग भोव घोम जालें आनी इतलें घोमटें मागीर इतलें एक तांतू माधुर्य ते मिटिंगांतू वर्णन केलें आमकां गो तशें सुमार उतर जालें ती म्हणून कल म्हणचें
अशी थोपणे से कलेत जायना. तांचे घेवन मागीर त्या लोकां सांगात आमी चर्चा करतना सांगलें, उलयलेलें आमकां गोत्त आसा, कोणाक कल दुख्ख जाल्यां आमकां गोत्त आसा. आमकां केन्ना येवन रिपोर्ट करता ती तावळी बरें जालें म्हूण कल्याक सांगता. कल्ल जाल्लें तें कसल्याक सांगूं जाय न्ही. व्यवहार हा. हांव तशें म्हणलें म्हण आशिल्लो आसका जाल्यार ताजे मागीर ताका दुख्ख जालें, ताणें तशें उत्तर दिलें इत्यादी स्पश्ट शुद्ध एक विवरण कसल्या दिवच्या जाय न्ही. अर्थ जाता आसा. सो आमी केन्ना शिवमय कोरू पळयतात आमगेलें जगत, असत्य हाणू कोरू जायना. इट इज an indication of my antakaran shuddhi that I can tell exactly what happened. Without trying to feel ki if I say this, okay, this man said something very hurting, it should not have been, but if I narrate it, magalle dushit zallai manu. No, it is not like that. Vyavaharta. तांतू एक स्पष्टता, सहजता, स्वच्छता आयल म्हूण जाल्यार कशी आसा की रिपोर्ट करची एक सामर्थ्य आमकां. तशें ना म्हूण जाल्यार ना ना बदाच मात तें बरें जालें म्हूण कल की एक उलोवच्या वचूल्यार तें असत्य 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 येता आनी मागीर तें मनाची अंतरात्माची स्विकार करना आनी मागीर एक विस्फोट जावच्या सूर जाता. सो सेवेन तूं शुद्धी मेळ्ळी सत्य मागीर तें एक दृश्टिकोण घेवन सेव साध्य जाता, शुद्धीकरण जावच्या सूर जाता. अर्थ जाता स्वयं. सो त्या स्तरार मनाक कशी घेवंका ते कायट आसता, पतंग आसता, वार कमी जाल्यार मागीर खंयकी वता तावळ सोडका पडता दोरी, नाजाल्यार ते सीधा धड्ड पडता तोगू, सोडचे भितर ते परत की भायर पॉयंट्स अपवर्ड्स मागीर परत ताणका, अशी सगळे खेळ चलता आसता. बुद्धीहीन जावन एक केवल एक आग्रह घेवन मात्र मनाचेर अंकुश अच्छा मनाक स्वस्थ करचें साध्य ना. तांतू मस्त भक्ती, मस्त अनुस्मरण पूर्वक व्यवहार करतस म्हूण जाल्यार तें सचेत जाता, मन अत्यंत तेजस्वी जाता आनी मागीर एक तें विहंग जावचें सूर जाता, आकाशांत दूर वता. त्या स्तरार वस्तुतः तुमी मन शांत जाल्या म्हूण येता आनी बुद्धी मात्र प्रयोग जातस बुद्धीचो आनी शिवदर्शन साध्य स्थिरता आयली, ट्रिमेंडस स्थिरता. सो तेद म्हणसरी मस्त प्रयत्न करका म्हकलें अर्पण करचें. यत् करोशी यदश्नासी तावळ आमी सांगल्या तें करता करतनाच अनुस्मरण पूर्वक केलें म्हूण जाल्यार आपणाकय सहन करचें एक धैर्य येता, परिस्थितीकय सहन करचें धैर्य येता आनी तांतू मागीर शिवदर्शन करचें एक तीव्रता वाडू सूर जाता. त्या दृश्टीन हे सगळे आमी प्रयत्न करतात आनी अत्यंत सहज सुलभ असं शिवदर्शन म्हूण जाल्यार सुद्दां ती सहजता, निष्कपटता आमगेल मनांत नात्तील मिती मस्त प्रयत्न करका पडटा. आशिल्लें असलें सहज जातशिल्लें. सो केन्ना आमी ती स्वच्छता हाडटा ती सेवेंतू, त्या हांतू प्रसंगांतू वस्तुतः अरे बापरे कशें म्हाका कळ्ळी, इतलें लागीं आशिल्लें तूं, तुगेलो इतलो अनुग्रह जाता आसा, म्हाका ताजो अनुभव केल्या जाय न्ही म्हूण एक आश्चर्य जावचें सूर जाता. हो तांतू कितली स्तर पळयत ताजें आमी चिंतन करता आसता ती. बट एक निश्चित आसा, हें केवल आमगेल जग म्हणटा ती, संवसार म्हणटा ती, कशें आमी पळयता ती तें मात्र घेवन वेदार आताकल परसेप्शन आसा ह्या साधनेंतू मुखार वचचें वांट. हें जगत हें नश्वर आसा कल करचें. सो हांतू म्हाका कसलें आतां सूख मेळचें ना म्हूण एक अशी धारण केल्ली बा, कसलें डिसअपॉयंटमेंट जाल्यार जाता. आनी वेदांतान तांची सांगल्या म्हळ्यार तांची एक हांव धारण करता म्हूण आतां बस आत्मदर्शन करता म्हूण तशी एक हट दवरल्यार चिके वांट जाता ती. तितली तीव्रता आसा, तितलो वैराग्य आसा म्हूण जाल्यार पळया पूर्वजन्माचे संस्कार आसा ती, अनुग्रह आसा म्हूण जाल्यार ना म्हूण जाल्यार हें जी माया
अधीनशील मगल मन ह्या जगताक सत्य म्हणून स्वीकार करता असं जर हे दावा ह्या तुगल म्हणून हांव स्वीकार करता, हांवें तुगल म्हणून स्वीकार करता आपणाकाची, आनी मागीर मगल पथ असं साधना पथ हें प्रशस्त करी तूं, लेट मी ग्रो. मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, मृत्यूंथान मगल्या बंधनांथान म्हाका मुक्त करी म्हूण प्रार्थना करतना उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योः मुक्षीय म्हूण प्रार्थना. म्हज्यान एक परिपाक हाडय, परिपाक ह्या ना फुडें सहज ते देंट तो थुंटून वता, बंधनांथान हांव मुक्त जातलो. अपरिपक्व अवस्थेन तूं एक हिंसशी जातली म्हणून प्रार्थना करता. सचेत साधक विथ नॉट सुपरइम्पोज्ड वैराग्य, सुपरइम्पोज्ड भक्ती. व्यवहारांत आमी सांगलें तुमकां अर्थ जालें की हें दृश्टांत दिलेलें रिपोर्टिंगाचें. स्वाम्या मुखार आमी कोणाले दूर उलोवं नज म्हणून कल जाल्लेलें तें सांगचे बदलाक कलकी एक सांगल्यार थंय अव्यवस्थ जाता. आमी त्या व्यक्तीला उलोवंक पडटा, तांकां समाधान करपा पडटा. आपणा तोंडांतल्यान केलें नेगेटीव येवन नेगेटीव पॉजिटीव न्हय, थंय जें जाल्लें तें सांगचें तितलेंच आसा. द्वेषपूर्वक सांगता म्हणूस वे, जाळपूर्वक सांगता म्हणूस वे ना, जाळ येवन नजत म्हणून कलकी एक आरोपीत करून भोव बर जाल्लें म्हणून सांगल्यार असत्य जाता आसा. डोंट ट्राय टू सुपरइम्पोज दीज क्वालिटीज, एस्पायर फॉर देम, लेट देम कम आउट एज युअर वेरी इनरमोस्ट qualities. I work out of strength, that is why I can dare to speak the truth, and that is why I can see things as they are. लौकिक हें घेवन हांव कल सेव करची कशें आसा गोमटे करून हांव सांगता. आनी रागद्वेश्टांत येवच्या सोणा इत्यादी एक धैर्य कोणाक आयल्यां की साधकाक ताजे मिती प्रगती साध्य आसा. तशेंच परिस्थितीन तूं देवाल अनुग्रह जाय. एक हांव एकलो जी हांव प्रयत्न करता असो, हांव एक तर शिवदर्शन प्राप्त करता मगल प्रयत्नान इत्यादी अहंकार असल्यार चड मुखार गाडी वचना. म्हणूच ती विनम्रता इत्यादी जावं का, अनुशासन जावं का, शिस्त जावं का, सेव जावं का, प्रणिपात साध्य जावं का, त्या परिस्थितींत वस्तुतः समसाधन जाता मेरी देव आशुतोषू कल्याक दाखोवन दिसना. आपणाला ऐश्वर्य दाखोवन दिता, लागीं आसा म्हूण दाखोवन दिता, ऐश्वर्य सामर्थ्य कसलें म्हूण दाखोवन दिता. तशें आसतना नमस्कारू सूर जाता. एक झलक म्हूण येद प्राप्त जावन आसूं भाव आसा तशी जाल्लेली मिती देवा तूं आसा आनी तुगेल सामर्थ्य मेरी अपार, मगल सामर्थ्या पेक्षा मस्त चड म्हूण ती एक कृतज्ञता येवच्या सूर जाता. तावळी म्हाका प्राप्त जाता असं हांव प्रसाद रुपेण प्राप्त करता म्हूण तशी एक धैर्य येवच्या सूर जाता. मगल प्रारब्ध जाल्यार म्हाका तो प्रसाद रुपेण मेळटा असं. लेट मी मेक द बेस्ट ऑफ इट, नॉट ओन्ली दॅट, लेट अस मेक द बेस्ट ऑफ दीस म्हूण तशी एक येवच्या सूर जाता धैर्य. हो कळतास मॅ त्या परिस्थितीन तूं संभवतः हें दर्शन करताची सगुण रूपाचें आचार्य हे श्लोकाचें उच्चारण करता ती स्तुती करता आसा ती. करस्थे हेमाद्रौ गिरीशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वरभूजा अमरसुरभिश्चिन्तामणिगणे शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थे अखिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः. म्हाका दिमचें भक्ती समाची तीव्र जाता तुज खातीर हांव करता कल दिमचें तुका हांवें कले दिल्ल्यार ताजो उपयोग जावं का, ते प्राप्त करून बरेंची म्हूण तशी एक भावना येवं का. हांवें मस्त सिलेक्ट करून एक बऱ्यो वस्तू हाड दिल्लें आनी अशें म्हळ्यार 50-60 आसा ती म्हूण म्हळ्यार दिल्लेल्यान तुका उपयोग जाय न्ही, तशें जाता. सो कल दिमचें भक्तीन तर्पण करचें एक तीव्रता त्या स्तरार दावा दर्शन करताची सगुण रूप सगळं ऐश्वर्य संपन्न निर्गुण नाही तशी अवस्थेन तूं त्या अवस्थेन तूं साधकू
व्यक्त करतस साधक गुरुची आचार्य व्यक्त करत असती करस्थे हेमाद्रौ हे गिरीश करस्थे तुगल हातान तूं हेमाद्रियस स्वर्णरचित हेम रचित पर्वत त्यांच तू धनुष रूपेण धारण केल्या भांगराच धनुष हो निकटस्थे धनपतो आणि तुगल मित्र जावन आसा निकटच तुगल तुगल म्हणटा तकोर तयार आसा तशी धनपती म्हळ्यार कुबेर शिव मित्र जावन आसा बंधू जावन आसा मस्त साधन केलेली प्रार्थन केलेली तें मित्रत्व प्राप्त जालें गृहस्थे स्वरभुजा गृहस्थ म्हळ्यार तुगल कुटुंबेन तूं स्वरभुजा भूर्भुवः स्वः स्वर्गलोकाचे भूमींत उत्पन्न जालेले कल्पवृक्ष सुरभी गाय कामधेनू चिंतामणी अशी सगळें तुगेल्या गृहस्थांत तुल्यागे इन योर पोजेशन आसा ती कल संकल्प केलो वांछित कल आसा तें प्रदान करतलें सगळें तत्व तुल्यागेच आसा ती आनी तितलें मात्र न्हय शिरस्थे शीतांशो तुगेल जटांत तूं धारण केल्या चंद्रकला कला प्रदान करता केवल पयस मात्र न्ही शीतलता प्रदान करता तें तुका प्राप्त जावन आसा चरणयुगलस्थे अखिल शोभे आनी हांव खंय नमस्कार करता तुगेल चरणयुगल तांतूं सगळें शुभ मेळिल्लें आसा अखिल शोभे आसा तशें आसतना देवा वस्तुतः हांव कसलें अर्पण करूं कमर्थम दास्येहम कमर्थम दास्येहम भवतु भवदर्थम मम मनः हें एक आसा हें आजुनिके तुल्यागे म्हणून तुगेल अधीन जाय न्ही मगेल मन तुका सोडून सगळे कडेन विचरण करतलें तेंच हांव अर्पण करतां म्हण अत्यंत भक्तीपूर्वक त्या तीव्र निश्ठेन तूं साधकू प्रयत्न करता आसा एक श्लोकू जाल्यार साधनेन तूं अनिवार्य जावन आसा आमगेल केन्ना आमी साधन करता आसता ती प्रतिक्षण पदे पदे सॉर्ट ऑफ हेल्पलेसनेस अनुभव जाता मजमी ती साध्य ना त्या वेळार त्या गुरुशक्तीचें ईश्वराल्या ईश्वरत्वाचो अनुभव जावंका नाजाल्यार अनुभव जाल्लेल्याचें स्मरण करका पडटा जाल्यार तुगेली इच्छा आसा म्हूण जाल्यार हें साध्य आसा केवल आपणाल मात्र एक परीक्षण कोर न्हू हांव साधन करता आनी आनी मनाक समाहित कोर न्हू बुद्धीक तुगेल चरणांत लायता म्हणलें हें हट आसका भाई जाल्यार विभिन्न परिस्थितीन तूं असाध्यशें दिसूं सुरू जाता त्या वेळार एकलोच हांव साधन करता आसा हें अहंकारपूर्वक हें मगलें ही मगली भावना तूं आसतना तुगेल अवलंबन घेवचें म्हाका अधिकार आसा कल्याक हांव तुगेलो म्हणून परत तें कंप्लीट एक ट्रान्सफॉर्मेशन हाडूं विश्वासपूर्वक मुखारी वचका पडटा आमी तो विश्वास शब्द वापरना ती हांगा वापरला तशें करता करता हगूर श्रद्धा उत्पन्न जाता अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी उत्पन्न जाता आनी भरपूर अनुग्रह जायना पडे निश्ठान तूं परिणत जाता पयलीं अनुस्मरण जाता मागीर कार्य करचें जाता अर्थ जाता सर विचित्र विचित्र परिस्थितीन तूं थांवन आमी मुखार वचका पडटा उगडास दवन घेया ती बहिर्मुख साधक भायरचे परिस्थितीक घेवन जी आपणालेंची एक मूल्यांकन करता हांव धन्य कल्याक सगळें बरें चलता आसा बरेंचें कले वायट ना जर साधक जावन आसतना केन्ना थाय म्हूण हो प्रश्न येता कितकी जन्म घेतल्या ती कल जालें आजुनिके बरें प्रारब्ध आसा बरें चलता आसा मुखार केल्लें ही काळजी म्हूण न्ही समज एक जगताचो अनुभव करूं सूर करना फुडें येतल वैराग्याचें एक वर्णन ती तीव्रतया ना फुडें की शिवदर्शन जाय न्ही जाल्यार हें अमंगलची
आय एम डिनायींग माय सेल्फ शाश्वत सुख. तशी एक काळजी भय तीव्रता आईल साधकाक केन्ना साधनेन तथा प्रवृत्त जाता एकाग्रता हाडचे प्रयत्न करता तवळी दलदल में फंसने की क्या बात होती है, अवकाश मिलता है, सतर्क रहना पड़ता है. बरे बरे साधक आंगेले पळयल्या हें दृष्टिकोन सुटलें तुल्या सगळें असं आनी तुगेल अनुग्रहान मगल साधन जाता असं हांव मगल प्रयत्न करता. प्रयत्न करपाची त्या वेळार उठावका, त्या वेळार बसका. खंयच्या परिस्थितीन तूं एकदम उद्विग्न जाता हांव ते उद्वेग बंद करका इत्यादी मगल प्रयत्न म्हणून दिसता. बट तुका साक्षी दवरून हांव करता असं इन युअर प्रेझन्स आय एम डुईंग दीस म्हणून. दॅट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ जॉय. आनंद येता आनी साध्यय जाता, सिद्धय जाता. आमगेल कल्ले अनुशासन आमी मनाचेर हाडू प्रयत्न करता आसा ती तें सिद्ध जाता. हांवच करता मागीर हांव तुगेलें दर्शन करता. मगेल मन मस्त अशुद्ध असो हांव शुद्ध करून मागीर तुगेलें दर्शन अशी प्रयत्न कर नाका ती. सो तें एक सहजता ती आयली म्हूण जाल्यार वस्तुतः आनंदाचो अनुभव जाता. जाल्यार शिरकूंचे एक आसता आमी एक उल्लेख करचो सचिके सूक्ष्म स्तरार बेर विथ मी. आशीर्वचन नवें थोडी चिंतन करूं. एक डॉक्टर पंड्या म्हणून ताणें मस्त रिसर्च केलेलें. हें आमकां माउंट आबू आसतना तें बूक प्राप्त जालेलें बडे स्वामीजीन कोणकी दिल्लें आनी आमकांय मागीर दिल्लें स्वामीजीन. सो आमी तें वाचचेलें. तातूंत स्वामी विवेकानंदांगेल विशय मस्त रिसर्च करून मागीर तांकां कोण मेळ्ळेलें, तांणी कसलें बरयलेलें, नॉट जनरली पब्लिश्ड, ताजेर तांणी मनुश्यान रिसर्च केलेलें. मस्त निश्ठ हो, तीव्र भक्ती. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद अवतारी तशी सण स्वीकार करून लोकांनी तांगेल कशी लाभ घेतलो, कलकल जालेलें अमेरिकान तसो इत्यादी हें तें म्हणून रिसर्च केलेलें. वेरी इंट्रस्टिंग बूक. तातूंत थोडे विशय आशिल्ले. सिस्टर निवेदिता म्हणून ट्रिमेंड्रस मार्गरेट नोबल, विलक्षण ती साध्वी. सो ती आयली, ती हांगा मस्त काम करता आशिल्ली. एक फंतां कलकी जाल्लें. कल जाल म्हळ्यार गोतना आमकां मे बी तांच्या लोकांनी हांगाच्या लोकांनी तितलो तीक स्विकार करनी, चिकेच दूर दवरून असो भाव आसा, तीक दुख्ख जावन असो भाव आसा इत्यादी कलकी जाल्लें. खंय की ता एक गाडी शिरकली मनाची. उगडास जावन घेया ती उच्च कोटी साधक, सामान्य न्ही. अयो म्हाका देवान हांवें दिनी कट्टी देव नाची म्हणटा त्या स्तरार न्ही. साधन केल्या जिवनांत तूं सगळें त्याग करून एक बरें कार्यान तूं प्रवृत्त जालें साधिकालें आमी वर्णन करता आसा तितलो मर्याद दिवन आयकुंका. जाल्यार ही शिरकूंचे विशय. सो विचित्र परिस्थिती. कलकी आय एम बींग यूज्ड. कलकी आपणा प्रोजेक्ट करता आसा ती अशी दिसून आसूं फाव आसा. कलकी जालें चिक्के वैमनस्य यमच्या सूर जालें. कळना येता साधकाक बरी साधन करतना अश्कल्याक जायनी, अश्कल्याक जाल्लें कटी म्हूण जाता. शिरकूंची संभावना येता. सो हांगाय तिका तशी कलकी जालें. भरपूर अनुग्रह मेळ्ळ्या. स्वामी विवेकानंदांगेल सामर्थ्य ताजो सगळो अनुभव आसा शक्तिपातक जाला, तिका प्राप्त जाल्या, अलौकीक दर्शन जाल्या. जाल्यार सुद्दां कलकी एक लौकीक तें घेवन शिरकल गाडी. विचित्र परिस्थिती. रामकृष्ण मिशनाचे संन्यास पद्दती आनी आसाची कैलास आश्रमथान प्राप्त जालेलें तांकां पुरी नामा ती. जाल्यार मागीर इट वॉज अ यंग बँड ऑफ साधकाज. दे वर नॉट इनिशिएटेड इन टू संन्यास. दे वर हाय कॅलिबर संन्यासीज ओनली. तांकां तयार केलेलें रामकृष्ण परमहंसांनी. बट लौकीक तेकल वेवस्था दिक्षा इत्यादी आसता मागीर प्राप्त जाल्या आनी शरीर शांत जायना पडकल कोरका तें स्पश्ट ना आशिल्लें आसता. सो पुर्च आसता अंत्येश्टी जाल्ल्या म्हणून हांगा अग्नी संस्कार दितात ती. सो स्वामी विवेकानंदांगेलें कार्य जाल्लेलें. तांकां कसलें करचें आशिल्लें तांगेलें जाल्लेलें आनी तांकां हांगा अमरनाथ वचना फुडें आतां ताणें मगल माथ्यार हात दवरलो. तें सगळें राजसिकता करका हें आशिल्लें वचूल्या अत्यंत शांत जाल्ल्या म्हूण अवस्था तांगेली विंगडी अंतर्मुख जावन
बस शरीर त्याग करचो वेळ येयलो, शरीर त्याग केलो तांणी. इट वॉज अरावंड दॅट टायम. आनी थंय मागीर ते शरिराक अंतीम क्रिया आनी जाता आशिल्ली ही सगळीं आयलीं, साधक भक्त इत्यादी आशिल्लीं. जळतस ते जातना गैरीक वस्त्र तें जळता आशिल्लें. जस्ट एक कुडको प्रज्वलीत जावन तें केल्लें अग्नीचें निमित्त एक प्रवाह सूरजत वाऱ्याचें अशी जळता जळता आयलें आनी ते मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता तिका मुखार पडलें. समज जळून वचना, गेरू इट्स माती लागिल्ली आसता न्ही वस्त्रांक, सो ते एक श्रेड वॉज स्टील देर, बर्न टू द फ्रिंजीस आनी इट जस्ट वॉफ्टेड इन द ब्रीज, इट केम आनी इट फेल इन फ्रंट ऑफ हर. तें पळयलें, तें तिणें काडलें, तें काणा धर ना फुडें एक्सप्लोजन. थंय ती रोड सूर केली तिणें. शी रोल्ड ऑन द ग्रावंड होल्डिंग इट. कल जालें यो ना ती म्हणून दुख्ख ना, शी हेड कम प्रिपेर्ड फॉर दॅट. जाल्लें म्हणून शिरकलेल गाडी तावळ कळ्ळें आपण कोणा सांगात झगडतस. तशें जाता. आमी ना म्हूण बसता ती बरे साधक आंगेल जातो कले मत अहंकार असो खेळ खेळतस. देवा तूं म्हाका अशें केलें, हांव तुका स्विकार करूं जायना. देव इतलो विशाल आसा तें तत्व, हें क्षुद्र अहंकारू आपणाल अस्तित्व एक दवरून घेवच्याक कसलो खेळ खेळयता. वेन यू सी थ्रू इट लज्जा येता, दुख्ख जाता. हांव सगळें त्याग केलें आपणाल ह्या अहंकारा खातीर. इन दॅट ते कॅथार्सीस जालें तिका. साधकाक प्रतिक्षण जाता आसता. प्रतिक्षण म्हळ्यार एक जिवनांत तूं 10-12 फन जाल्यार पुरो, 3 फन जाल्यार बस पुरो म्हणटात आमी. ना म्हूण बसयले आसता ती. मागीर कळटा हें अत्यंत क्षुद्र अहंकारू एक विकट रूप धारण कर न्हू आपणाक शिरकायता आसा. नो, आय विल नेवर यील्ड टू यू म्हणून शरण वचची प्रक्रिया सूर जाता. बरे बरे साधकांक जाता आसता. साव करतना जाता अशें केल्या जालें, म्हाका कल्याक तशें हांवें केलें इत्यादी. मगल अच्छा मला जाल्लंच का आतां आमचें कितें तटस्थ जाता, हांव साधन करतां जाल्यार धूर्तान करतां. अहंकार खेळ खेळयता आसा. सो तें वग्गी त्याग करचें, तें ऐश्वर्य पळोवचें, खंयची शक्ती आपणाल मार्गदर्शन करता आसा, कितलो तांतूं वात्सल्य आसा, कसलो ताजी गरिमा म्हूण तें प्रफी भाव म्हणटा ती. नमस्कार जावच्या सूर जाता म्हळ्यार तो अहंकार स्वीकृत आसा, शिवमय जाता आसा. तशी घेवन केन्ना साधन करता की वस्तुतः तें ऐश्वर्य केल्लें आसा की ताका कोळ उसूर जाता मात न्ही, तागेर जावच्या सूर जाता. गुरु शक्ती अशी एक विलक्षण शक्ती ती केवळ सृष्टी स्थिती लय करता न्ही, एक पण ती स्वीकार करता म्हणा फुडें साधक केन्ना तिगल अनुशासन स्वीकार करता. कसलं सामर्थ्य जाय, कसली योग्यता जाय, कसलं ऐश्वर्य जाय की ती प्रदान करूं सूर करता. सो द साधक हॅज अ चॉयस. मगल एक जीव भावांत आशिल्ली कसली एक तुच्छता आसा ताजें हांव अनुसंधान करूं नाजाल्यार हांव शरण वतस आतां म्हाका कसलो ऐश्वर्य अनुभव जातस, एक निधी म्हाका प्राप्त जातस, ताजे सांगात हांव एक ऐक्य दवरयेद तुगलें म्हणून आनी असाध्य कार्य सिद्ध जावच्या सूर जाता. केवल ते अहंकाराक इट हॅज टू बी नॉट केप्ट इन अबेन्स, बट इट हॅज टू बी used very intelligently. You cannot do away with it. I am as an entity, अस्मिता म्हणटा ती आसतना, but I am yours म्हणून म्हळ्यार ते प्युरिफिकेशन येवच्या सूर जाता. I am an independent entity, I have to prove myself. That is लौकिक जिवनांत तो करका पडटा. If you don't, then people will walk over you. देवा मुखार तें जायना. म्हणूची साधनेन तूं प्रगती एक समप्रगती जाता असं म्हणा फुडें वस्तुतः ऐश्वर्य मेळू सूर जाता. कशी हो अहंकार सुद्दां म्हाका नाका, तशी हें ऐश्वर्य कल मेळता आसा, सामर्थ्य मेळता आसा, धा तुगेलेंची तें घेवन हांव आनी आपणाल अहंकारांनी वाडोवंच ना जाल्यार ताजे मिती तुगेलें कार्य सिद्ध जावंका. कल्याक मज्जांत कर्तृत्व भोक्तृत्व आसा आनी तें अर्पण जावच्यान तूं आनी गंमत येता आसा. म्हूण तें अनुभव करतोची साधक आपणा साधनेन तो तीव्रता हाडता, मन तें पतंगशें वयर वचून
अत्यंत समाहित जाल्या बुद्धी आत विचलित जायना लौकिक कन्सिडरेशन्सांतू और आपणा लेक रागद्वेषामिती और सक्सेस और फेलियर इत्यादी घेवन अत्यंत प्रसन्न जाल्या तशी एक अवस्था आयली म्हणा पडे मास्तर जावचे आसूं जातो मनाक शुद्ध करचें सुद्दां कितली कारण आसता ते एक तटस्थ जावन ते एक्साइटमेंट योगी वर्य अशेश करता ती तितली सिद्धी प्राप्त जाल्या खंय आपणय करता इत्यादी म्हणून आनी देवाल सन्मुख जावन करचें मनाक और देवाक घेवन मनाक शांत करचें तातूंत मस्त फरक आसा देवाल सानिध्यांत अनुस्मरण करतच मनाक एकाग्र करचें कसले एक त्रास आसता तें अर्पण करचें कल बरें जाल्यार खुशीन अर्पण करचें ही प्रक्रिया दवरली म्हूण जाल्यार अहंकारू समाहित एक शांत जावचें सूर जाता आनी बरें कार्य जाता संभवता त्या स्तरार ही प्रार्थना आसा वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिनाप्यस्मार सम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं नमत्सुरशिरः कोटीरसङ्घर्षणं कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किं वोचितं मच्चेतो मणिपादुकाविहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिन अपि अपस्मारसंमर्दनं तुगल लीला इत्यादी हांवें आयकल्या ती देवा वक्षस्थाडन केलें खंय अंतकस्य यमराजा येयलो तो मार्कंडेय ऋषीक 2 वर्त आशिल्लो थंय वक्षस्थाडन केलें तुवें यमराजाक हेर द्यारी लात मारलो धांवडायलो ताका तशी तुगेलें कर्तृत्व कर्तूत जाल्यार ते यमराज म्हाका कसलो कठोर न्हय कोणाकय सोडना आयले हें आपणालें कर्तव्य घेवन वता दुसऱ्यांक गेले थंय हिरण्य हें तें कसलें ताका डजंट सीम टू एफेक्ट हिम कठोर आसता हृदय वक्षस्थल त्या वक्षस्थलाक तूं लात मारका म्हळ्यार तूं कितलो त्रास जावन आसका हे देवा वक्षस्थाडनम अंतकस्य कठिन अपि अपस्मार संमर्दनम अपस्माराक तूं ताजेर पांय दवरून राबता अपस्मृती राक्षस सदृशता नटराजा गेल पळयल्या विग्रह तराबला खंय अपस्माराचेर विस्मरण जालें आत्मविस्मरण पयलें कुचल दिया उलसे शिवस्मरण जावचे पयलें विस्मरण बंद करका और रॉंग केलें स्मरण आसा हांव जीव म्हणलें तें स्तब्ध करका मागीर शिवस्मरण सूर जाता म्हणून तो तेजे अपस्माराचेर पांय दवरता पाप तूं कितलो दुखतस का अपस्मार संमर्दनं भूभृत पर्यटनं नमत्सुरशिर भूभृत पर्यटनं भूभृत पर्वताचेर विचरण कर तूं हिमालयान तूं आनी थंय कसलें कितलो दुखतस का काणटें तें शिगलाचें इत्यादी इत्यादी म्हाका काळजी जाता आसा कल्याक हांव तुगेल्या चरणार विंदाचें ध्यान करता आसा आनी तूं खंय खंय चमकूंक पडटा त्या पांयान कलकल करपा पडटा ते विचार केल्यार म्हाका यो म्हण दिसता आसा भक्तीचो उद्वेग हो नमत्सुरशिर कोटीर संघर्षणम नमत्सुरशिर देवांक गेलें नमन केलेलें तांगेले मुकुटान तूं रत्न खचीत मुकुट ती तातूंत पांयां लागता ती ताजे मदीं कितलो त्रास जाता तशे परिस्थितीन तूं कल करचें कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदस्य द्वन्द्वस्य किं वा उचितं वा इतलो कोमल तुगेले चरणारविंद हेंकल कर्म मेरे शिसळे करचें इतलो सहन करचें हेंकल उचित वा म्हाका उचित म्हूण दिसना ताजें रक्षण करता म्हूण दिसता मच्चेतो मणिपादुका विहरणं शंभो सदांगी कुरु आतां ते तुगेले चरण आसा ती चरणारविंद ते सुरक्षीत उरकात म्हणून हांव तुका की अर्पण करता हें कळ्ळें मच्चेतो मगल मन खंयच्या रूपान तूं मणिपादुका रुपेण हांव केल्ल्या मगल मन तें तूं धारण करी आनी तुगेले पांय सुरक्षीत व्हरतले मच्चेतो मणिपादुका विहरणं शंभो सदांगी कुरु निरंतर तूं हें धारण करी आनी सुरक्षीत व्हरतलो तुल पांय मैं मगल मन सुद्दां यू शुड रिक्वायर इट यू शुड नीड इट आई एम गोइंग टू फैशन माय माइंड इन सच अ वे दैट यू फील दिस आई रियली रिक्वायर थैंक यू वेरी थॉटफुल ऑफ यू म्हणून पादुका रुपेण हांव अर्पण करता असो मेरी शिवा चरण धारण करचे योग्य
घोमटाई आसतना तूं सुरक्षाय प्रदान करता सुदृढय असं अशी मगल मन हांव केल्ल्या आपणा तपान यज्ञान दानान ध्यानान तशी केलेलं मन आता स्वीकार्य जाता भवानी शंकर देवाक आनी तो खोशयेन तें स्वीकार करता धारण करता. अत्यंत एक उच्च कोटी साधकाले तीव्र भक्ती आशिल साधकाले अभिव्यक्ती ही हांव त्रासांत आसा मगल रक्षण करी एक तुक त्रास जाता असो आनी आय शूड बी ऑफ यूज टू यू म्हणलेलें अर्पण करचें. अहंकारू क्षीण जाता असं म्हूण लक्षण. इट कॅनॉट बी प्रिटेंडेड. उगडास दावन घेया ती कशी लौकीक खान तूं आमी एकदम बर जावच्या वचून एकाचे कोरून बसता ती तशी निरर्थक जाता. स्वच्छताम राग द्वेष सोडचें कल्लास तें पळयना ती आनी कलकी एक पळोवच्या वचचें न्हय. तशीची अत्यंत एक सूक्ष्म स्तरारी भक्ती केन्ना तीव्र जावच्या सूर जाता. अहम 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 म्हणलेलें हें अहंकारू हें हांव न्हय मगल आत्मस्वरूप कला शिवस्वरूप हांव एसर्ट करचें आनी ताजे खातीर सगळें करचें. भक्ती पराभक्ती म्हणून घेता. उगडास दवन घेया ती हांव विंगडूची ईश्वर विंगडूची आनी हांव ईश्वराल जो पर्यंत सेवा करना तो म्हाका कोप दिता तशी न्हय. हें कळतं असं होच अंतर्यामी सर्वांतर्यामी हो हें मगल आत्मतत्व हें क्षुद्र अहंकाराक घेवन हांव केन्ना थाय हें कितलें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जाता असं त्याग करचें हांव धैर्य करता. आय विल बी हॅपी ओनली इन माय फुलनेस नथींग शॉर्ट ऑफ दॅट. सो तशी एक साधकाले अंतरंग म्हूण येद जावच्या सूर जाता. तशी जाता आसतनाची सगळें एक ऐश्वर्य प्रकट जावच्या सूर जाता. बरें कार्य जावच्या सूर जाता. गुरूंगेलो अनुग्रह अंतःकरणांतू मार्गदर्शन इत्यादी तें आमगे लक्ष्य. तें जाता अशें म्हूण जाल्यार मागीर वस्तुतः स्वचिंतन क्षुद्रचिंतन सहजतया कमी जाता. कर्खर्यमच्या सूर जाता ती. शिवमय चिंतन सहज जावच्या सूर जाता. मनोनाशा प्रक्रिया करतन सुद्दां बुद्धी अत्यंत समाहित जावन समाधानांत तो प्रवेश करता. कले युक्ती वापर का म्हूण पळना कले मस्त विज्युअलायजेशन इत्यादी कर का म्हूण पळना. मनाक शांत करूंक अहम हें म्हणलेलेंची शिवोहम हें अनुभव जावच्याक सूर जाता. मन एकाग्र बुद्धी एकाग्र जाता. निदिध्यासन म्हूण येद अथवा ध्यानाच अवस्था म्हूण येद तांतू प्रवेश जावच्या सूर जाता. हें आमगे लक्ष प्रत्येक साधकाक शीघ्र प्राप्त जावंक म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता. ती आमगेलें तात्कालिक लौकीक सुख दुःख घेवन आमी देवाल आराधन करता. ती बरें जाल्ल्या तुगेल प्रसाद म्हूण हांव स्विकार करता म्हूण सांगू आयलां. हें दुःखस निवारण जावंक म्हणून तुल्यागी हांव प्रार्थना करूं आयलां. सगळें स्विकार्य आयलां तुल्यागी. तशें आसतना अशीच म्हाका वापस पेटोवन जो शाश्वत कले प्रसाद दिवनूच वापस पेटय म्हूण प्रार्थना करयत न्ही. आत्तां तात्कालीक मगल तीव्र प्रार्थना एग्जाम दिल्ल्या बरे मार्क्स मेळवती रिजल्ट बरो यावो म्हूण असो भाव आसा. थंय तटस्थ जावंक म्हूण ना. हय कले जावो मुखार पळया जायच ना परिपक्व ना आजून एक जाता आसतना सुद्दां आनी एक प्रार्थनाय करयत. शीघ्र म्हाका अशी टेन्शन येवन जो शीघ्र म्हाका आनी तीव्रत यावो तुगेलो अनुभव चड जावो अशी प्रार्थना करची. ॲट दोज प्रार्थनाज इंटेलिजंट प्रेयर्स. तशें केलें म्हूण जाल्यार शाश्वत प्रसाद मेळो सूर जाता. देव दाखोवन दिता सगळं आपणालेंची हांवची आनी म्हजे शिवाय आनी कोणें ना. सर्वम खल्विदम ब्रह्म. अनुग्रह प्राप्त करून त्या स्थितीक पावचें आत्मदर्शन करचें ही प्रक्रिया. तातूंत अत्यंत एक समर्थ आशिल्ली ती परंपरा आमकां मस्त प्रोत्साहन मेळटा आनी मार्गदर्शन मेळटा. केवल एक संकल्प मात्र असल्यार मुखारी आमीचे सांबाळून घेवंक जर निरीक्षणय जाता आसा त्या परंपरेचें
निरीक्षण करतस खंयच्या साधकाक कसलं जावं का, कितलं शुद्धी जावं का, कशी जावं का आनी कसलं बल दिवं का म्हणून केवल चिक्के आमी सन्मुख जाले म्हणून जाल्यार बिकम अवेअर ऑफ इट, विलक्षण कार्य आमच्या सुरू जाता. सेवेन तूं वस्तुतः आनंद येता. शिवदर्शनाचे पयलें आमकां कसलो आनंद, आमगेली सेवा समज जाल्या आनी स्वीकृत जाल्या आनी ते सेवेन ती गुरुशक्ती प्रसन्न जाल्या म्हणून एक समज अनुभव जालो म्हणून जाल्यार विफल जाता ती. वॉट मोर जॉय तें प्राप्त जावंका तें डेफिनेटली शीघ्र प्राप्त जाता. थोडें शुद्धीकरण केल्लें अथवा शुद्धीकरण जाता आसतना कीप दीज एलिमेंट्स इन मायंड. खंय शिरकूंच ना, केवल अहंकारू, केवल एक की स्ट्युपिड अहंकार म्हणटा ती तें घेवन शिरकूंच विशयू आनी जावं शुद्धीकरण. कितलो मोठाक अहंकाराचे एक वशांतन हांव सुट्टा तितलो मोठाक शिवमयत मगल जीवन जावंचें सुरू जाता. एंड शेयर द रिलीज ऑफ दॅट अहंकार फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस अहंकार एक आनंदाचो म्हाका अनुभव जाता. असो आतां तें एक अंश मात्र धावडी पूर्णतम कितलो आसतली म्हणून आपणाकाची प्रोत्साहीत करताची साधनेन तूं तीव्रत हाडची, बरो सत्संग करचो, वैराग्य इन इट्स करेक्ट फॉर्म इत्यादी प्रॅक्टीस केलें म्हूण जाल्यार ताजे प्रयत्न केले म्हूण जाल्यार स्वाम्यांकय खुशीची आनी तांगेली खुशी मेळ्ळी. भरपूर प्रसाद जिवनांत तूं प्रत्येक साधकाक प्राप्त जावंका म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता. ती भाई स्वाध्यायस मागशे कल घेतील श्लोक उगडा आसास की आता एक परिवर्तन येतस. अहंकारू आपणा एक दुःख सोडून शिवदर्शन करतस, गुरुतान तू प्रवेश करतस, जीवभाव सुट्टून शिवमय जातस. जननी 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 जयति सम्यक् स्वामी. जयति संवित् स्वामिनी, जयति संवित् स्वामिनी, हिमगिरीन्द्रनन्दिनी, हिमगिरीन्द्रनन्दिनी, जीवनमधुस्यन्दिनी, जयति संवित् स्वामिनी, अरुणकिरणमालिनी, अरुणकिरणमालिनी, अखिल भुवन पालिनी, अखिल भुवन पालिनी, अधर मधुर हासिनी, अधर मधुर हासिनी, मम हृदय निवासिनी, मम हृदय निवासिनी, जयति संवित् स्वामिनी,
नटनारता त्रिनयन नटनारता कुलकमलदलाश्रिता कुलकमलदलाश्रिता प्रणवरव विजृम्भिता प्रणवरव विजृम्भिता अमृतादिसंवृता अमृतादिसंवृता जयति संवित्स्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित्स्वामिनी सुजन भजन रंजनी सुजन भजन रंजनी सकल दुरित भंजनी सकल दुरित भंजनी धितिज क्षति विधायिनी धितिज क्षति विधायिनी शरण भरणशालिनी शरण भरणशालिनी जयति संवित्स्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित्स्वामिनी त्रिपुर सुंदरी भैरवी त्रिपुर सुंदरी भैरवी श्री भवानी शांभवी भवानी शांभवी सहोदरी शंकरी हरि सहोदरी शंकर हरि सहोदरी शंकरी भवतु मम
शुभंकरी भवतु मम शुभंकरी जयति संवित् स्वामिनी हेमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित् स्वामिनी नम इदं च मम शिवे नम इदं च मम शिवे अवभयंकरे भवे अवभयंकरे भवे रक्षणाय तत्क्षणम् रक्षणाय तत्क्षणम् कुरु कृपाङ्गवीक्षणम् कुरु कृपाङ्गवीक्षणम् जयति संवित् स्वामिनी हेमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित् स्वामिनी जननी सूक्ष्मोपासनेन्तु मंत्रदीक्षस उपासनस तंतु प्रवेश जाऊं का म्हळ्यार मस्त निष्ठा इत्यादी असका श्रद्धस्का ना जाल्यार शिरकूंच अवस्था जाता म्हणूची तशीची ट्रेनिंग आसता पुजेंतू सुद्दां आमी पळयता ती यंत्रसा बिंदू म्हूण आसता थंय ती प्रधान देवता आनी यंत्र संपूर्ण तिगल शरीर जाल्यार भायर अस्त्र वाहन दिक्पाल मागीर आनी कशी ते बिंदू दिक्कान वतकी तशी आनी शक्त्यो प्रचंड तांगेल स्तर विंगड आसता अत्यंत सूक्ष्म द सटल द मोर पावरफुल तशी वर्णन केलेलें आसता पूज करतनाय तशी करता ती खंयचे क्रमान तसो आमी तें एक तिगल प्रासाद लायक अ पॅलस ऑर अ फोर्ट म्हणून तशी स्वीकार करता ती आनी तांतूं प्रवेश जावंक जाल्यार शिदा वचून आयपाचें कशें म्हणून जायना ती पराभट्टारिका ती सो ते प्रवेश जातनाची शुद्धीकरण जावचें सुरू जाता यू टू प्रेजेंट युअर क्रेडेन्शियल्स आर यू वर्दी ऑफ गोईंग इन मिटींग दॅट एम्परस म्हणटा ती एक स्तरारी शिष्याक साधकाक प्रवेश करतना ते एक टेस्टिंग जाता कल टेस्टिंग रायाक मेळो वच्चे असल्यार कल टेस्टिंग असल्यार आमकां गोतना जाल्यार हिक मेळो वच्चे आसा हे पराभट्टारीक देवीक मेळरी शुद्धीकरण अहंकाराच त्यागू तीव्रता हें सण जाता आनी त्यात ते आपापणाल स्तरारी ते शक्ती आसता ती टेस्ट करता ती
शुद्धी दिता ती करयता ती आणि एक शक्ती सुद्धा प्रदान करता ती आणि आता मुखार वच म्हणून सांगता ती तशी वस्तुतः जात असता. सो तितल मठाक प्रवेश कशी जाता तिगल सानिध्याचा अनुभव जावच्या सूर जाता तितल मठाक शुद्धी आणि एक बरेपणाचा अनुभव जाता. आणि हें जीवनाचे कसले एक प्रारब्धवश परिस्थिती असल्या सुद्धा आंतरिकता एक जगताचे विंगड उद्घाटित जाता असं ताजो अनुभव जाता. प्रारब्ध घेवनूची आमगे साधनेंतू तीव्रता ती गुरुशक्ती हाडयता. तांतुकल आवश्यक परिवर्तन स प्रार्थना इत्यादी आमी करता ती बट हो निश्चय जाता तृतीय श्रेणींत वच्चे भितरी जितके प्रवेश जावचे भितर ते यंत्राचे तिगल प्रासादाचे की अशी खंयची परिस्थिती ना जीवनांतू प्राप्त जाल्यार मगल साधना ग्रँड चलतली म्हणून. आवाज ना जळार ना ती एसी ऑन असं हांव ग्रँड न्हिदता म्हणून येता जाल्यार अशी खंयची अवस्था ना की मगल साधना बरी चलतली. मागीर इतली तीव्रत आशिल्ली काल्पनीक अशी ना. बाहेरची परिस्थिती घेवनूच ती अंतरात्मन रूपेण संबित स्वरूपिणी म्हणा ती गुरुशक्ती म्हणा ती व्यवस्था करता असता आणि कितलं शीघ्र आमी तिगल उन्मुख जाता ती आमकां हांतुल्यान मुक्त करयता. बाहेरची परिस्थिती घेवन दॅट इज माय साधना इज डिपेंडंट ऑन दॅट. ते हट जो पर्यंत आस अहंकाराचे आमी वशांत आसा ती वी आर जस्ट हुवरिंग अरावंड दी पेरिफेरी. आजून एक प्रवेश सुद्दां जायनी. म्हाका दुख्ख स म्हाका त्रास आसा मन विचलित जाता असं जाल्यार परिस्थिती मीत हांव साधन करना और मी जायना म्हणून म्हण आहे देवा तूं मगल मार्गदर्शन करी मेरी तत्क्षण अनुग्रह जावच्या सूर जाता. त्या अहंकाराक सुद्दां कितलें लालन पोशण करता तें कोर न्हू आपणा दिकान ताण भरता ती थंय दुराग्रह क्षीण जावच्या सूर जाता. शिवाग्रह सूर जाता. शिवमय सगळं जाता. ती तीव्रत येवंका खंयचे वेळारी खंयचे स्तरारी साधकांनी शिरकून जाल्यार मुखार व्हरचें ती गुरुशक्ती करयतस आमकां वग्गी जावंका म्हणून आमी प्रार्थना करता ती तुमगेल्या सगळ्यांगेले लेखान गुरुचरणी. इतले एक दृश्टिकोण आयल्यार वस्तुतः जिवनांतू एक मंगलता येता आनी शिवप्राप्ती सुद्दां साध्य आसा. ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.